आं सानानि मुचुंबानि तिनि खुवाई डिस्ट्रिक्टनि आईपीएफ तिनि सिपाही रत्न त्रिपुरालेण्डनि सिपाही रत्न आं सानानि मुचुंबानि একটা কক সুকান্ত ভট্টাচার্যনি দেশলাইট মেস কংসাবাই পৃথিবীর সবিক্ষী মানঙ্গাখায় একটা মূল মন্ত্র এডিসি এরিয়ানো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইবেয়াখায় তুই প্রাসারণে অস্তিত্ব থই থানায় আপনি তাৎপর্য আপনি ব্যাখ্যা আপনি ইম্পর্টেন্ট যদি जों বুঝিনা रोंजांगाखाय তিনি ওর নাচ নাইলাইমানি জাতি মুসুংলাইমানি বাজি সকলাইমানি কি ফিলি থাঙ্গাनो পাই থাंनाय হয়তো सारिकनि बिसिंग खोनानि बिसिंग 5 बोसोरनि बिसिंग 2 बोसोरनि बिसिंग जन्मिले मरिते हइबे आचाइखै थैनानि नांनाय जों साइमानो फियाबा ओ त्रिप्रासा जाति गोष्ठी बुइनि तलाव तंमान्न चिनि राइट चिनि अधिकार मानिया सूचित वंचित अवहेलित अपमानित निर्यातित उन्मान्न जों पाइसिनाय आबनो केबो सकागै आं सानानि मुचुंबानि तिनि हाय सालजराव जे 1984 इंराजी 2021 माइनास 1984 हिंगाय 36 बছর রানিং চলেই তঙ্গো নক বিসিং নক বসা তাংজাক মানে গোটা রাজ্য ত্রিপ্রাসা 19 দফা ত্রিপ্রাসার মেজরিটি অংলিয়া বরমিয়া অধিকার মানলিয়া ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র जों লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত অংশুকা চিনি রাইট অধিকার মানলিয়া আপনি বাগৈ থাংনানি লামা নক বিসিং নক বসা থাংনানি বাগৈ চিনি পূর্ববক্তা সেন্ট্রাল কমিটি পার্টি আইপিএফ তিনি অন্যতম এডভাইজারি মেম্বার সারমেন্দ্র দেব বর্মা সাই থাকা 1967 ইংরাজিনি সদর উত্তরনি কাইন্টাকে পাড়াও ক্ষীরোদ দেব বর্মানি নখরাও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি টিইউজিএস রাজনৈতিক দল কথা লাতাইকা যে রাজনৈতিক নিবিসিন তুই মুয়া জানাই গদক জানাই কবক জানাই এডিসিস নামনাই কুসুগো কাইমানিয়াখো আপনি বাগিনে এনসি দেব বর্মানি নেতৃত্বে 2009 ওয়ান সুবিয়া কই না অমহাইকে তংইতে ইংলাইলিয়া जों ओ सिक्सिडिल एरिया नो तुडे तुमरु तिनि आखना 2009 नि तिनि आखना बाबु पूर्णांग राज्य सुनामै मायाखाय ओ त्रिप्रासा दफारो ओ हाओ कथां दंफानो कथैबाय बादसा कथां दंफानो पेरालाइसिस नंजाफोरो बाजार दुकान पाट कोन जागा थांमाया हंगारो क्लाइ तंमानि हाय त्रिप्रासारो क्लाइ तंगो आरोनि हयते मुक्त माननानि बागै सिक्सिडिल एरिया 12.5 लक्ष बरफ नतुया कई पूर्णांग राज्य खायनानि चांगरी थावै समाय तांगै बासामानि सालनो पालायनानि बागै तिनि ओ जागायाव कुथुमलायजाक लाचिमा सिंसाको बोखानि मकरबाय नायसिबि नायबि तिनि जदि आं सानानि मुसुङो महाराज प्रदोत किशोरनो रेकर्डिं खालायनारदि যদি 19 तारिख से स्वीकृति महाराजा बी विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर आचाइमानि आबनो आईपीएफ तिरक आगिनि सिमी आबनो यंग त्रिपुरा एसोसिएशन द आगिनि सिमी बছর ब्रुम 8 तारिख आगस्ट 19 तारिख आगस्ट न बरम रै पालायलाय तंमानि न 40 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि गार्जेन 8-10 जना कैबिनेट मिनिस्टार त्रिपुरा राज्य ने बीजेपी आईपीएफ सरकार सिद्धांत नाहारै सरकार स्वीकृति लिखा 19 तारिख आगस्ट सारा त्रिपुरा राज्य सरकारी भावे छुट्टी घोषणा एवं सम्मान देवै आबनो मा माने नाय हिमानि बागै 23 तारिख स्टेट गभर्नमेंट नि जे कोनो एमप्लॉयर कोनो ऑफिस मा खाइलिया ना आंगा साखलायो सम्मान खाइया कई जोंचिनि महाराजा न परमब्रलायै लोकेल जों हलिडे घोषणा खालामनायनि इतिहास रत्न बोखानि मकरबाय सैनारनायनि दरकार खालायो आरो जों बरफनि चबाक खालामबाय चबानो मोथांना बागै शत बरफनो वारेन्टि खालायै आलंग दामानि याग्लबो आ मुभमेन्ट थाकियानि बागै 1982 सिक्सिडिल नकासनानि बागै 7 सिडिल हाइफानो थागियावै आंदोलन खालामनायनि बागै 1984 नि 23 तारिख आगस्ट भारतवर्षनि संविधान 49तम संविधान कारेक्शन खालाय संशोधन खालायै 49 अमेंडमेंट एक्ट खालायाखै त्रिपुरा राज्य 7132.8
65 বর্গ কিলোমিটার তুই ত্রিপুরা তৈপ্রাসা এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা ট্রাইবেলস এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইনিস নাম ইয়াকে রক্ষা রোমানিয়াগুলো তাকলাই ভাই 37 বছর এডিসি উমানিয়াগুলো একটা পুলিশ এডিসি নিক্রয় একটা এডিসি টাউন ক্রয় একটা এডিসি তহসিল অফিস ক্রয় একটা এডিসি টাউন ক্রয় কলেজ ক্রয় ইউনিভার্সিটি ক্রয় সিএসসি সেন্টার ক্রয় পিএইচসি পাইস নাম না নাই খাজানি তাকে তে বহুকসং তাই বহুস নাম চিনাই তাই বহু জরামান চিনাই নিয়ম মাফিক পালাইলাই थांगो मालायलाय थांगो दुर्भाग्य सैप्रासारनि थानसाना नबै मोनैना मुसुंगो आंखाय थानसा हिनि ताकाय 2021 नि एप्रिल नि एडिसनि बोलतो पां थगलायमानि साइमा नायलिया थानसानि कगनो सावैनो आं पाइनन दिगि थांनाय 2000 ताम मुखासुं 2001 दुयो 2000 नि आईपीएफ नि मास सुबायसिनाय मथा सरकार फाइमानि लगी लगी सारा त्रिपुरा राज्योआव दैफ्राजो गथनो खोथों बाक्सुगो रेखा आरो सिमा थांनाय आईपीएफ टिकिट थुरि मायाब्ले बाहायके थांनाय आं मयतो खायरना मुचुंगो 2018 आईपीएफ नि बीजेपी सरकार फाइमानि यागुलो जे फैमिली रेजिस्टार उंजा रेशन कार्ड गनां बड़ो एवं आधार कार्ड कोनो भूल करि परिवारनि बड़ो लोक जतनो माइमुई संनानि सिलिंडर गैस दै थापा मागना मा देमानबाय था तगैसि थांगा आबनो खाय साधारण खोथोंनो सिमिसे साथंलाय दंगो आबुनि बागै आं सानानि मुसुंगो खोथों मानबो अफुंया सिलिंडर गैस मानबो अफुंया रेगा मानबो अफुंया अफुंनानि बागै मिनि बिएससि हल नुना नांनाय मिनि बाइक नि शोरूम नुना नांनाय मिनि ज्वेलार्स दुकान नुना नांनाय मिनि एडिसि एरियाव टाउन शहर बन्दर नुनानि नांनाय एवं मिनि सिट सिडिलनो पूर्णांग राज्य मिनि खाबाय खुबाय टां थगलायै जदि 23 आगस्ट सिट सिडिल मामानि सालहिनै बरम बियै नखा तलाव बानाति सावै टां थगलायै टां मान हमगाखाय आनि एकटानो प्रश्न महाराजानि थाने मिनि सिक्स सिडिल एरियानि क्षमतानि त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी टीएसपी पार्टीनि यागो तावनि बागै तिनि सेई एडिसि गभर्नमेन्टनि विभिन्न अफिस स्कूल कलेज अफिस रगनो नों तिनि हलिडे घोषणा खालायलिया हलिडे सालसा त्रिपुरा एडिसिनि गभर्नमेन्टनि रिमोट नि थाने तंग हमगाखाय तिनि हाय साजरा 23 आगस्ट नों पालाय परम्पराय पालाय फाय दंगो एडिसि मानमानि सालगाखाय बरम दिवै एडिसि सरकारनि ससम्मान बाय तिनि सुक्ति घोषणा रेनानि नांजागो आनि मते खाय आबुनि बागै आईपीएफ तिरंनि सुरंगि आईपीएफ ति बीजेपी सरकार फाइमानि यागुलो आईपीएफ ति बीजेपी सरकार फाइमानि यागुलो